वकील हो? मुंह साफ करो, मुंह साफ करो। अच्छा, आप परेशान नहीं हो? ये आपको 14 अगस्त को अगवा किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है खुदकुशी करने के बारे में, अपनी जान लेने के बारे में? बहुत मर्तबा जिंदगी से मायूसी हो जाती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी जान ले लूं। क्या आपने कभी ये सोचा है? आपने अगर नहीं सोचा तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं। शायद उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हों जो ये अटेम्प्ट, अपने आप की जान लेने का अटेम्प्ट कर चुके हों, वो खुदकुशी कर चुके हों। इस वीडियो में मैं आपको 3 औरतों की कहानियां बताऊंगा, और ये 3 औरतों की कहानी सिर्फ 3 औरतों की कहानी नहीं है, ये लाखों खवातीन की कहानी है जो पाकिस्तान में अपनी जानें ले लेती हैं। पढ़ी लिखी खवातीन, बहुत वेल फैमिली से ताल्लुक रखने वाली, लेकिन वो ज़हनी तौर पे इतनी मफलूज हो जाती हैं कि वो बिलाखिर अपनी जान ले लेती हैं। ये माशरा उनकी जान ले लेता है। ये मामला होता कैसे है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स, कुछ हकाइक मैं आपको बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपके माशरे में इर्द गिर्द लोगों पर क्या गुजर रही होती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, 18 अगस्त को डॉक्टर महा, एक बहुत खूबसूरत खातून, तकरीबन 25 साल जिसकी उम्र थी, वो निजी अस्पताल में कराची में एमबीबीएस डॉक्टर थी, उन्होंने अपनी जान ले ली। ये तस्वीर उनकी आपको नजर आ रही होगी। मॉडलिंग का उन्हें शौक था, इंस्टाग्राम में अपनी वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें अपलोड किया करती थी, लेकिन अचानक खबर आई कि उन्होंने एक पिस्टल से 18 अगस्त की रात अपनी जान ले ली है। अपने सर पे उन्होंने गोली मारकर अपनी जान ले ली है। फिर क्या हुआ? फिर इस बात की तहकीकात होना शुरू हुई, तो अब जो हकाइक सामने आए हैं वो दहला देने वाले हैं, हिला देने वाले हैं, बहुत इस माशरे को झंझोड़ने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है इस केस में कि वालिदैन ने इस केस को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह का मामला अगर किसी के साथ भी होता है तो उसके वालिदैन की कोशिश होती है कि वो इंसाफ के हुसूल के लिए आखिरी हद तक जाएं। लेकिन डॉक्टर हुमा के मामले में क्यों उसके वालिदैन ने इस केस को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना लाजमी है। लेकिन एक और पहलू भी है। वो पहलू है डॉक्टर के वालिदैन, जो उनके वालदा और वालिद थे, उनके मामला ठीक नहीं चल रहे थे। डॉक्टर हुमा डिप्रेशन का शिकार रहती थी, और बहुत मर्तबा उन्होंने ये बात अपने जानने वालों से भी की कि वो जहनी तौर पर अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रही। फिर डॉक्टर हुमा के पास एक नसीर नामी शख्स का असला आ जाता है, पिस्टल आ जाती है। अब नसीर ने राब्ता किया है पुलिस से कि वो असला उसका है और उसने अपने दोस्त को दिया था। उस दोस्त से वो असला डॉक्टर हुमा के पास आया और डॉक्टर हुमा ने अपनी जान ले ली। अभी तक ये बात हतमी नहीं कही जा सकती कि डॉक्टर हुमा का कत्ल हुआ या उन्होंने अपनी जान ली, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि डॉक्टर हुमा के वालिदैन ने इस केस को आगे बढ़ाने से इनकार क्यों कर दिया? क्यों उसके वालिदैन इस केस को आगे अपने मंतकी अंजाम तक नहीं लेके जाना चाहते? क्या डॉक्टर हुमा का कत्ल किया गया है? क्या उन्हें मार दिया गया इस बिना पर कि उनके उनके वालिदैन से या वालिद से इख्तलाफात थे? हमारे माशरे में यह भी होता है कि बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से वो कुछ शेयर नहीं करते, वो कुछ बयान नहीं करते जो वो करना चाहते हैं। तो बच्चे और माँ बाप का जो रिश्ता है वो भी हमारे माशरे में एक सवालिया निशान है। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को वो स्पेस नहीं देते कि बच्चे अपनी बात कर सके, या माँ बाप ये नहीं सोचते कि उनका बच्चा भी सोच सकता है, उनका बच्चा भी राय रख सकता है, उनके बच्चे के भी एहसासात और जज्बात हो सकते हैं जिसका वो इजहार करना चाहता है। लेकिन बहुत सारे माँ बाप, बहुत सारे वालिदैन इस बात से इनकारी होते हैं कि उसका बच्चा किसी बात का इजहार करे, और वो अपने बच्चे को डिक्टेट करना चाहते हैं। तो क्या डॉक्टर हुमा के साथ भी यही कुछ हुआ था? डॉक्टर हुमा, जिसने अपना एमबीबीएस पूरा किया, एक वो डॉक्टर बनकर एक खुशहाल जिंदगी की तरफ जा रही थी, कैसे इस जवान लड़की ने अपनी जान ले ली? ये इस माशरे को सोचना होगा, इस पर गौर करना होगा। अगर इस पर गौर करने से पहले मैं आपको
ایک اور عورت کی کہانی بتاتا ہوں. یہ عورت ہے ارشاد نسرین. یہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہے. 2007 کی وکلا تحریک میں اس خاتون نے بہت پرزور نعرے بازی کی تھی. اس خاتون کا یہ کہنا تھا کہ اس ملک میں انصاف کی بالادستی ہوگی, انصاف کا بول بالا ہوگا, سب کو انصاف ملے گا. لیکن آج یہ خاتون انصاف کی متلاشی ہے. زندہ ہیں وکلا, میرے دیش کے وکلا, ایک آئین کی خاطر, ایک ملک کی خاطر, انصاف کی خاطر, انصاف کی. وزیر اعظم عمران خان نے اس کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد نوٹس تو لیا ہے, لیکن کیا اسے انصاف ملے گا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ایڈوکیٹ ارشاد کو 14 اگست کو اغوا کیا گیا, اسے کورٹ سے اغوا کیا گیا, اس کو اس کے دفتر سے اغوا کیا گیا, اور 22 اگست کو اس کو اس حالت میں پھینک دیا گیا, سڑک کنارے پھینک دیا گیا. اس خاتون نے بات کیا کی جب یہ 22 اگست کو آئی ان اغواکاروں کی تحویل سے باہر, تو اس نے بات کیا کی, وہ بات سنیے. پھینکے گئے آپ کو. کہاں سے آئی آپ؟ دیپال دیپال پور. کس کے ساتھ آئی ہیں؟ کس پہ آئی ہیں آپ؟ ہیں؟ پتہ بھی نہیں ہے. ہیں؟ 14 اگست کو 14 اگست کو. اغوا کیا کسی نے اغوا کیا. آپ کس فیملی سے ہیں؟ کون؟ آپ کا نام کیا ہے؟ شاد ارشاد. یہاں پہ کب پھینکا آپ کو؟ آج. کتنے بندے ہیں؟ کون ہیں وہ؟ 4 کون ہیں؟ کون وہ؟ بتا رہے. آپ کے جسم کے ساتھ کچھ چیز اور تو نہیں بندھی ہوئی؟ ہاتھ کھول دیں آپ کے. بول دی بھائی, بول دی. اچھا, کوئی عورت نہیں آئی؟ عورت کوئی تو عورت کھڑی ہے, عورت ہے, عورت کوئی ہے, عورت لے آؤ, ہاتھ کھولو. وہ یاد وکیل ہو. منہ صاف کرو, منہ صاف کرو. اچھا, آپ پریشان نہیں ہو. یہ آپ کو 14 اگست کو اغوا کیا ہے. 14 اگست کو میرے آفس. آپ کا نام کیا ہے؟ ارشاد. آپ شادی شدہ ہیں؟ بچے ہیں آپ کے؟ کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے ہیں. دیپال پور کے رہنے والے آپ؟ اچھا. دوستوں, یہ خاتون قانون کی بالادستی کے لیے نعرے لگاتی تھی. وکلا تحریک میں بڑھ چڑھ کر اس نے اپنا کردار ادا کیا, لیکن اس معاشرے نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آج یہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھنے کے لیے بھی التجائیں کر رہی ہے کہ اس کی عزت محفوظ نہیں, اس کو دوپٹہ اوڑا جائے, اور کچھ لوگ اس کو اغوا کر کے لے گئے. کیا اسے انصاف ملے گا؟ کیا اسے یہ معاشرہ انصاف دے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ معاشرہ اسی طرح ہماری خواتین کو دباتا ہے, انہیں خودکشی کرنے پر مجبور کرتا ہے. اور ایسا ہی واقعہ ہوا نادیہ اشرف کے ساتھ. نادیہ اشرف کا کیس جب سامنے آیا تو ٹویٹر اور فیس بک پہ ٹرینڈ چلنے لگا, جسٹس فار نادیہ اشرف. پھر کیا ہوا؟ 2 دن بعد خاموشی, سائلنس, نیا ٹرینڈ آ گیا, نئی بات ہونے لگی, پرانا ہم بھول گئے. تو یہ معاشرے کے وہ دکھ ہیں جو سامنے آتے ہیں اور اگلے دن ہم بھول جاتے ہیں, پھر وہی دکھ سامنے آتے ہیں اور پھر اگلے دن ہم بھول جاتے ہیں. نادیہ اشرف کو کیا انصاف ملا؟ کیا معلوم ہوا کہ نادیہ اشرف نے کیوں خودکشی کی تھی؟ بات یہ ہوئی کہ شاید اس کے پروفیسر, جو 15 سال سے وہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی, اس کا پروفیسر اسے ہراساں کر رہا تھا. لیکن دوسری کہانی یہ آئی جو ان کے بھائی نے اور ان کی فیملی نے بتائی کہ وہ ذہنی کرب سے گزر رہی تھی, وہ مینٹل ڈپریشن سے گزر رہی تھی, وہ ذہنی تناؤ کا شکار تھی. تو کیا اس معاشرے نے اس کو, نادیہ اشرف کو, جینے کا حق دیا؟ کیا اس معاشرے نے یہ بات کی کہ نادیہ اشرف کا ذہنی علاج کیا جائے؟ اور اگر وہ ڈپریشن سے گزر رہی تھی تو کسی نے اس بات کی تحقیق کرنے کی کوشش کی, ان کے والدین نے یا ان کے گھر والوں نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ نادیہ اشرف کیوں ذہنی تناؤ کا شکار ہے, کیوں وہ اس کرب سے گزر رہی ہے؟ اور اگر وہ گزر بھی رہی ہے تو اس کا علاج کیوں نہ کروایا جائے, اسے تسلی کیوں نہ دی جائے, اسے بتایا یہ جائے کہ وہ خودکشی نہ کرے؟ کیوں یہ خواتین خودکشی کر رہی ہیں؟ کیوں ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس پر بات نہیں کرتا؟ کیوں؟ کیونکہ ریٹنگ نہیں آتی, نمبرز نہیں آتے. اس معاشرے کو سدھارنا ہوگا, اس معاشرے کے بارے میں بات کرنی ہوگی اور حل کے بارے میں بات کرنی ہوگی.
ہمارے جو والدین ہیں، ہماری بہت ساری ابھی یوتھ ہے جو ذہنی کرب سے گزر رہی ہے، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کسی کے گھر کے اپنے مسئلے ہیں، کسی کے دوسرے مسئلے ہیں، لیکن ان مسئلوں کا حل خودکشی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو بتانا ہوگا جو اس کرب سے گزر رہے ہوتے ہیں، جو اس ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں ان کے ساتھ اگر یہ آپ باتیں کریں تو انہیں یہ بہت غیر منطقی سی باتیں لگتی ہیں، ان پریکٹیکل باتیں لگتی ہیں، جو کہ ان کے اعتبار سے ٹھیک بھی ہے. اگر آپ ان کے اندر جا کے سوچیں یا ویسا ہی روپ دھاڑ کے سوچیں، اسی سوچ سے آپ سوچیں، تو آپ کو یہ بہت ان پریکٹیکل باتیں لگے گی، کیونکہ ان کا درد آپ محسوس نہیں کر سکتے. تو دوستوں، پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اس معاشرے میں صرف یہ 3 خواتین نہیں ہیں، اس طرح کی لاکھوں خواتین ہیں جن کے بارے میں اس معاشرے کو سوچنا ہوگا. اس معاشرے میں بہت ساری ہما ہیں، ڈاکٹر ہما ہیں، بہت ساری ایڈوکیٹ ارشاد ہیں، بہت ساری نادیہ اشرف ہیں. ان سب کے بارے میں سوچنا ہوگا، ان کا دکھ بانٹنا ہوگا. اور جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں انہیں زندگی کی طرف واپس لانا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں ہر گھنٹے میں ایک شخص خودکشی کرتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے لوگوں کو جانتے ہوں گے جو زندگی سے تنگ آ کے جنہوں نے خودکشی کر لی، یا پھر آپ نے ان لوگوں کے بارے میں سنا، کسی کے بھی بارے میں سنا کہ اس نے خودکشی کر لی. اس طرح کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں. تو ہمیں اس معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا، اس معاشرے میں لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لانا ہوگا، کیونکہ یہ زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن اس زندگی کو جینے کا ایک طریقہ بھی ہے جو ہمیں سیکھنا ہوگا اور سکھانا ہوگا. تو یہ دوستوں بات تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس ویڈیو میں. بہت اس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں تھی، لیکن معاشرے کی یہ حقیقتیں ہیں جن سے ہم منہ چڑھاتے ہیں. شاید ہمیں یہ اپنا گندا چہرہ، برا چہرہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس نے خودکشی کر لی؟ اگر کی تو کیوں کی؟ کیا وجہ تھی؟ بیکاز بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اگر یہ خودکشی کر رہے ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا پی ایچ ڈی کرنے والا یا ایڈوکیٹ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ کیجئے. مجھے اجازت دیجئے. سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے.